the fifth and final episode of our docu-series with Pahang Rangers Futsal Club, we speak to Coach Yi, Coach Mi and Coach Vijay on their perspectives of men's mental health. Coach Yi and Coach Mi are ex-players, while Mr. Vijay has been instrumental in setting up Pahang Rangers, all since 2016, back when it was Kuantan Rangers. Thus far, our episodes have focused on men as a group or a team, peer and community support, and how sports like futsal provide an avenue to help men feel at their best. But we know the perception remains that mental health conversations are still difficult and uncomfortable for men in Malaysia. What do these coaches have to say about it? Bagi saya, kesihatan mental ni penting untuk kita jaga emosi kita. Macam gangguan tempat kerja, waktu training ke, kita bawa benda tu sebagai positif lah, benda yang positif. Bagi saya, dia mental ni di peringkat umur di usia muda, kita tak boleh nak beza yang masalah kita, mental kita. Apabila dia usia ni, dia bawa kita perasan benda tu kena beza lah. Zaman kita muda dulu kita tak tahu. Kita langgar je apa-apa masalah. Mungkin apabila usia ni kita faham dah sikit apa tu masalah yang kita kena kawal dalam mental kita. Kesihatan mental akan mengganggu 3 aspek ni. Kesihatan mental, emosi, psikologi dan pergaulan sosial. Jadi macam mana dia akan berkait. Dia boleh cerita tentang apa emosi dari segi emosi atau psikologi. Yes, itu dah memang main. Sebab tu ada lelaki ya, dia tak nak, dia dah putus asa. Saya cerita je orang ketawakan saya ataupun tak memahami masalah saya. Kadang-kadang pelik kalau kita dengar orang bercakap ni, kita rasa pelik. Kita ketawa kat dalam, alah benda ni pun kau tak boleh settle. Tapi kita jangan luahkan kepada dia. Dia akan memudaratkan perasaan dia. Saya personally saya sendiri jenis menyimpan kok. Jenis simpan, ada masalah saya simpan. Tapi pengalaman saya pernah hadapi masalah besar. Saya suka simpan. Tapi kita nak cerita kuat tu mungkin boleh menghilangkan kita stres. Tapi saya akan pilih orang-orang yang betul-betul yang kita pilih lah. Saya panggil pun yang rapat dengan saya. Lepas tu kita ni dalam Islam pun ada cara-cara dia. Cara-cara dia kita nak atasi stres ni. Tapi kita kena juga dengan member-member ataupun keluarga ke, family ke. Ataupun tempat kita nak rujuk tu betul lah. Jangan tempat kita rujuk tu salah. Kesimpulannya, lelaki ni memang suka simpan lah. Tengok orang tertentu lah. Tak akan share, bukan kat FB tak ada lah. Buat status kat WhatsApp tak ada. Saya tak ada. Itu bukan tak selesai masalah. Macam saya pula, saya lebih suka simpan pada bercakap dengan kawan-kawan pasal masalah kita. Lama-lama dia akan hilang sendiri. Saya akan sibukkan diri saya dengan benda-benda yang saya boleh buat. Macam binatang ke, saya suka stres. Bila saya stres, saya akan pergi ke cari binatang-binatang. Macam burung, saya pergi bersiul dengan burung saya, kucing saya. Saya lebih suka macam tu. Macam Ko Vijay cakap lah, bila kita cerita, orang akan menganjil, akan rendahkan kita. Itu baik kita simpan. Saya rasa kalau kekerapan tu memang tak ada. Kalau ikut setahun tu, saya rasa tak ada. Jarang bercakap benda ni. Sebab kita rasa macam benda ni tak perlu nak fikir sangat. Kalau kita terlampau fikir, kita lagi stres. Baik kita cakap pasal hal-hal harian. Kalau stres ni ada level-level dia kan. Bagi saya, macam saya cakap tadi lah, kita kena pilih orang yang betul. Nak kata kekerapan ni tak ada. Susah. Sebab kita boleh handle sendiri. Masalah kecil, masalah besar pun kita ada orang tertentu. Macam Coach Vijay rujuk dia, tempat kita nak reda, siapa dia? Tempat kita nak sesal, siapa dia? Kita kena pilih individu yang tepat. Kita boleh, laki dia kuat sikit kot. Dia suka simpan. Suka simpan. Okay, bagi saya lah, secara keseluruhan, macam saya kata tadi, setiap manusia ada masalah tersendiri. Okay? Manusia yang tak ada masalah bukan manusia, bagi saya lah kan. Dan cuma berbeza jenis masalah, budaya masalah, jenis masalah. Okay? Jadi kalau boleh kita nak kata saya tak ada masalah, kita ada masalah. Tapi kita cari jalan penyelesaian cara kita. Kan? Yang kita sebagai manusia kita ada cara berlainan. Macam coach dah cakap, cara berlainan. Jadi kalau jalan ni sesuai untuk saya ikut jalan tu.
Yang penting di sini, pokok cerita di sini, keluarkan daripada gelombang bermasalah sebab dia akan berjangkit kepada stres dan depression dan lain-lain. Jadi lebih elok cerita pada tempat yang sesuai. Poin di sini, luahkan perasaan, settle masalah sendiri dan setiap masalah ada jalan penyelesaian dia. Cuma kita nak trigger dia punya cara macam mana. Bila orang ada masalah, dia takkan fikir semua tu. So cuba cari jalan. Jalan ni tak boleh, cuba cari jalan lain. Yang pentingnya dapat selesai, we're happy. Men commonly avoid seeking help for their mental health issues and often try to handle them on their own. The mind-body connection that sports provide makes it an effective coping mechanism for men, one that gives them a sense of power and control over their lives. A team sport like futsal also provides a sense of belonging and a support system for men to both empathize with and empower one another. Ultimately, however, raising awareness and breaking the stigma on men's mental health comes down to fostering open conversations, one that must always be encouraged. So we hope this docu-series gives you a different perspective on men's mental health. See you next time.